মাস দুয়েক আগে লোকসভার ফল ঘোষণা হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর পদে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। ২৪শে নির্বাচনের রেশ শেষ হতে না হতে ৫ বছরের পরের নির্বাচনের কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কণ্ঠে। পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন হবে ২০২৯ সালে। ৫ বছরের পরে লোকসভা নির্বাচনের ফল কী হবে, সেই ফল এখনই বলে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার চণ্ডীগড়ে এক সভায় সেই ভবিষ্যৎবাণী করলেন তিনি। ২০১৪ সালে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদী। ২০১৯ সালে আরও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ। বিজেপি একাই পেয়েছিল ৩০৩টি আসন। ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পেয়েছে ২৪০টি আসন। তবে এনডিএ শরিকদের নিয়ে সরকার করেছে বিজেপি। সরকার গঠনের পর থেকে তৃতীয় মোদী সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন তুলেছেন ইন্ডিয়া জোটের নেতারা। এদিন চণ্ডীগড়ে একটি প্রকল্পের উদ্বোধনে এসে এই নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের কটাক্ষ করলেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের নেতারা হইচই করছেন, এই নিয়ে চিন্তা করবেন না। কিছুটা সাফল্য পেয়ে তারা ভেবেছে নির্বাচনে জিতে গিয়েছে। গত 3টে নির্বাচনে কংগ্রেস মোট যতগুলি আসন জিতেছে তার চেয়ে বেশি আসন ২০২৪ সালে জিতেছে বিজেপি। আবার পুরো ইন্ডিয়া জোট এবার যত আসন পেয়েছে তার চেয়েও এবার বিজেপি আসন বেশি। তৃতীয় মোদী সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ করে শাহ বলেন, আমি বিরোধীদের আশ্বস্ত করতে চাই যে এই সরকার তার ৫ বছরে মেয়াদ সম্পূর্ণ করবে। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ফল কী হবে তাও এদিন বলে দিলেন শাহ। তিনি বলেন, ২০২৯ সালেও কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসবে এনডিএ। প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদী। বিরোধী আসনে বসতে হবে ইন্ডিয়া জোটকে। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं है। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं ये लोग जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही। न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से অপোজিশন में काम करने की पद्धति सीख लेना। একই সঙ্গে তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের ইতিহাসে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ये 10 साल 2014 से 24 के 10 साल हमारे देश के विकास के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाले 10 साल हैं। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर मोदी जी ने परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया। ये 10 साल में राष्ट्र ने अनेक प्रकार की उपलब्धि हासिल की है और इसी का कारण है कि सतत तीसरी बार 60 साल के बाद सतत तीसरी बार देश की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, RE न्यूज।